ibalo baka kung anong na yung mga katalagman, mga linog, mga bagyo, mga sign nga dapat mabalik ka sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga siya lang ang sampiton, siya lang imong tawgon nga karon sa may mong sitwasyon karon ayaw kabalaka salig niya o naa nga naa siya pirmi mo nang maabot ang mga linog, mga bagyo para na pukawon ta na wala tay mahimo diri sa kalibutan kung wala ang Ginoo. Muna importante nga nakay relasyon ni Jesus sa imong kinabuhi. Kaya kung wala kay relasyon, dira na ka maratol sa mga problema nga nahitabo karon, mga bayaron. Muna kung ikaw nga nay relasyon ni Jesus, nakay peace nga di makuha sa uban. Nakaron sugdi na pagbasa og Bible balik sa iya kay wa ta kabaw sa tong ugma kundi karon mawala ka kundi ugma muna dapat igugmaon ninyo yung pamilya yung ginikanan kay wa mo kabaw kung sa sila mawala yung mga anak mga asawa igsuon wala wa ta kabaw kung sa sila mawala muna karon plus napay time pagbanding mo back to God kung pangitaas siya. Amen.